ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमाङ्क 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। সঞ্জয় বললেন, হে রাজন, এভাবে বলার পর মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার বিশ্বরূপ দেখালেন। Sanjaya said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. Next, শ্লোক क्रमांक 10। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकद्युतायुधम। नेक्स्ट, श्लोक क्रमांक 11। दिव्यमालाम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। অর্থাৎ অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র এবং অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু দেখেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্ধত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা এবং দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তার অঙ্গ দিব্য সুগন্ধি দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, and unlimited wonderful visions. The form was decorated with many mystical ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine saints were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all-expanding. Next, श्लोक क्रमांक 12। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदो स्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। অর্থাৎ যদি আকাশে সহস্র সহস্র সূর্য যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে তাদের দীপ্তি সেই মহান বিশ্বরূপের প্রভাব সমতুল্য হতে পারে। If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Lord at this universal form. That's all. Jai Shri Krishna. Hari Bol.